ассалому алайкум бародарону хоҳарони арҷуманд, ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. Дарси панҷум аст аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул А1. ҳамаи шуморо ба ин канали донишомӯз хушомадед мегӯем ва ягон фикру мулоҳиза ё пешниҳод дошта бошед, дар зери ин видео дар зершарҳ нависед ё ба саҳифаҳои мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp дохил шавед ва дар он ҷо метавонед фикрҳои худро нависед ё ягон савол дошта бошед нависед ё шояд дар баъзе ҷо мо хато кунем, моро ислоҳ кунед ва ягон хатогие ки аз мо сар мезанад тарзи дурусти хондани калимаҳо ё тарҷумаи калимаҳоро шумо метавонед он ҷо нависед ва бо ҳамин восита мо шумо забонро хуб аз худ менамоем. хоб дар ин ҷо мо шумо расидем ба саҳифаи 11. дар саҳифаи 10 дарси гузашта дар ёд дошта бошед таманниёт ё он чизе ки барои дигарон мехоҳем онро гирифтем, гузаштем, яъне аниқтараш машқҳоро кор кардем ва дар ин дарс машқи шашум расидем. Машқи шашум инро низ кор мекунем. дар ин ҷо яндаки ресимлере ян ҷониб мешавад, паҳлӯ мешавад, тараф мешавад, дар мешавад. Ки ҳамун ки дар забони тоҷикӣ мегӯем, яъне яндаки ресимлере, яъне ба расмҳои дар паҳлӯ буда, дар расмҳое ки дар паҳлӯ будааст ба калом нигоҳ мекунем ва ҷумлаларӣ ва ҷумлаҳоро нумараландиралам. калимаи дароз. яъне ба ҷумлаҳо ба расмҳо нигоҳ мекунем ва ҷумлаҳоро рақамгузорӣ менамоем. рақам 1, 2, 3 кадом рақаме ки дар ин ҷумлаҳо муносиб бошад ва он рақамҳо инҳо ҳастанд: 1, 2, 3, 4, 5, 6. яъне ҳамин шаш расмро ба ҳамин шаш ибора пайваст менамоем, пайванд менамоем. ё масалан рақами 3 агар дар ин ҷо бошад менависем, пас ҳамин ибора ё ҳамин ҷумла ба рақами 3 тааллуқ дорад ё рабт дорад. масалан хоб беним адам Алберт Эйнштейн. Эйнштейн албатта дар ин ҷо 3 овардааст, дар баъзе ҷоҳо ш овардааст дар забони туркӣ, яъне Эйнштейн. Алберт Эйнштейн. Benim adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım. Yani nomi man Albert Einstein ast ve man az Alman hastam. Almanyalıyım, yani az Alman hastam ve Almanım ve Almani hastam. Yani şahvandi Almani hastam. خب این رسم این جمله معذرت این جمله با رسمی 3 تعلق دارد. یعنی در اینجا رقمی 3 میگذاریم. خب جمله دوم benim adım Mozart. Ben Avusturyalıyım. Yani nomi man Mozart ve man az Avustralya hastam. Az Avustralya. Xo'p, in jumla ba kadom rasm rabt dorad? xo'p, fikr mekunam ba in rasm taаллуқ дошта бошад. Mozart shoyad ҳамин бошад. xo'p, дар ин ҷо рақами 6 менависем. ҷумлаи севум беним адам Ибраҳим Кутлуай. Ben Türkiyeliyim ve Türk'üm.
نام من ابراهیم کتلوای و من از ترکیه هستم و ترکم و من ترک هستم، یعنی از ترکیه هستم و ترک هستم، ترک یا ترکی هستم. پس این جمله سوم با رسمی چهارم فکر میکنم تعلق دارد، به خاطر که این از ترکیه است و ابراهیم کتلوای فوتبال بازی ترک است، اگر خطا نکنم فوتبال بازی ترک. خب حرف چ یا که جمله چهارم، benim adım Jin Reno. Jin Reno. Benim adım Jin Reno. Ben Fransalıyım ve Fransızım. میگوید نام من جین رنو، من از فرانسه هستم و فرانسوی هستم. فرانسوی هستم. خب شاید این باشد رسمی دو پس در اینجا دو میگذاریم. benim adım Bayi, ben Çinliyim. Ben Çinliyim. نام من Bayi, من خیتایی هستم. از یعنی خیتایی، یعنی از خیتای هستم. با ترجمه کوچکی یعنی کیتایسکی هستم. کیتایسکی خیتایی، از خیتای هستم. یعنی این توهین یا یکان تحقیر نسبت ملت خیتای نیست. البته با خاطر اون این گفتم که یعنی بعضی ها میگن این چیز خیتایی است و این چیز خیتایی است. به همون خاطر یعنی چینلیم، خیتایی هستم یا از خیتای هستم. و benim adım Ömer, ben Nijeryalıyım. Nijeryalıyım. نام من عمر، من از نیجریه هستم. خب در اینجا رقمی یک میگذاریم. جمله پنجم رو فراموش کردیم، در اینجا رقمی 5 میگذاریم. این کودک هست، کودکی خیتایی است یا از خیتای هست. خب در اینجا اکتفا میکنیم. از درس آینده از بخش دینلeme شروع می‌نماییم. دینلeme یعنی گوش کردن. دینلeme گوش کردن میشود. اما در این درس میخوام برای شما جانشین‌های شخصی رو معرفی سازم. جانشین‌های شخصی در زبان ترکی. دil bilgisi. Dil bilgisi ترجمه dil bilgisi یعنی دستور زبان، دستور زبان، صرف و نحو یا با زبان روسی گراماتیکا میشود. دل bilgisi دستور زبان می شود یا قاعده های زبان. جانشین های شخصی در زبان ترکی 4 نام دارند. البته شاید بعضی سوال کنند که چرا 4 نام دارند یا 4 نام نوشته در اینجا. به خاطر آن نوشتم که در بعضی کتاب ها کیشی ضمیرلر نوشتند، در بعضی کتاب ها کیشیسل. در اینترنت زیادتر کیشیسل است، کیشیسل. و در بعضی کتاب های برای عرب ها تهیه شده در اونجا شهیس ضمیرلره، یعنی همون الضمائر الشخصیه قریب به همین عباره درست می آید، توری می گیرد. و یعنی جانشین های شخصی. البته این شخص از همون کلمه شخص گرفته شده است. کیشیسل ضمیرلری هم میگویند، کیشی ضمیرلری هم میگویند، شخص ضمیرلری هم میگویند، özne ضمیرلری. البته özne کمتر است، یعنی در کم جا میخوان که özne ضمیرلری گویند. زیادتر کیشیسل و کیشی و شخص ضمیرلری استفاده میشه. به خاطر اون این 4 واریانت یا 4 نمونهش رو آوردم که شاید شما امروز من بگویم که کیشیسل ضمیرلری، شاید یگان وقت دیگه در یگان کتاب دیگر ببینید که کیشی ضمیرلری آورده است، یا در یگان کتاب دیگر ببینید یا در اینترنت ببینید که شخص ضمیرلری آورده است. بنابراین همه واریانتاش آوردم
вариант ба забони тоҷикӣ гузина мешавад. Гузина. ҳама гузинаҳоро овардам дар ин ҷо, то ки дар оянда ҳайрон нашавед ки чаро дар он ҷо киши сел буд, мо дар ин ҷо шаҳис замирдари дидем. хоб текил танҳо мешавад, муфрад. текил танҳо, муфрад, яъне шакли танҳои исм ё шакли танҳои ҷонишинҳоро текил мегӯянд. чоул, чоул, чоул. чоул ҷамъ мешавад, шакли ҷамъи калима, шакли ҷамъ, ҷамъ. хоб дар қисмати текил яъне муфрад ё танҳо бан, сан, о ҷойгир аст ва дар қисмати дигар биз, сиз, онлар ҷойгир аст. бан ман, сен ту, о вай, биз мо, сиз шумо, онлар онҳо. баъзеҳо савол карданд ки чаро масалан дар ин ҷо бен навишта шудааст, аммо дар баъзе ҳолат шумо бан мегӯянд ё ки дар баъзе филмҳо бан мешунавем. бародарони азиз, забономӯзони гиромӣ, забони туркӣ мисли дигар забонҳо фарқ мекунад. яъне чӣ гуне ки забони тоҷикӣ дар душанбе чӣ хел истифода мешавад, дар дигар ноҳияҳо чӣ хел истифода мешавад. масалан калимаи рӯдакиро шояд дар душанбе ё дар дигар вилояти хатлон ё дар дигар ҷо масалан рӯдакӣ гӯянд, рӯдакӣ. аммо мардуми хуҷанд ё баъзе аз мардуми пойтахт масалан мегӯянд рӯдакӣ, рӯдакӣ, рӯдакӣ. дар туркия низ баъзе шаҳрҳо фарқ мекунад. масалан истанбул тарзи талаффуз дигар аст, шаҳрҳои тарафи шарқи туркия дигар хел талаффуз мекунанд. ҳамун калимаҳо ҳамун калимаҳо ҳастанд. яъне баъзеҳо мегӯянд бен, бен, аммо баъзеҳо мегӯянд бан, бан, бан. сен, сан, сен, сан, сан, сан. ё дар баъзе минтақаҳои туркия масалан кишӣ мегӯянд, дар баъзе минтақаҳои туркия қиш, қиш мегӯянд, қиш. ё ина масалан кӯш зимистон мешавад, зимистон тарҷумааш кӯш. дар баъзе минтақаҳои туркия қиш мегӯянд, қе, қиш. дар забони туркӣ ҳарфи қе нест, аммо ҳамон хел талаффуз мекунад. хоб ба ҳамин дарси имрӯзаро ба поён мерасонем. ин буд дарси панҷум аз силсила дарсҳои забони туркӣ аз китоби Истанбул 1. то дарсҳои навбатӣ, худо ҳофиз.